Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya bersyukur dapat melanjutkan kembali belajar kitab Durusul Lughah jilid yang kedua bersama kawan-kawan Umhat angkatan ke-7. Kelas Umhat angkatan ke-7 kelas malam. Kemarin kita masih di daras yang ke-6 ad-darsus sadis seputar latihan al-adadu al-murakkab, angka belasan. Hari ini pun sama, kita akan kembali murojaah latihan tentang adad murakkab, latihan ke-12. Ummu Ukasha mungkin awalan kita baca latihan ke-12 Ummu Ukasha. Sebelum Bentar Ustaz. nah Iqra ma yali summa ktubhu ma'a kitabatil arqamil waridati fihi bil hurufi. Bacalah apa yang ya, berikut ini. Kemudian tulislah dengan tulisan angka. Tulisan angka dengan menggunakan huruf. Dengan menggunakan huruf. Sudah cukup. Kita baca ya. Wahid. Kam sinnuka. Sinni tis'ata sanatan. Tis'a asyrota sanatan. Bagus. Berapa umurmu? Berapa umurmu? Umurku 19 tahun. Isnan. Qara'na safhatan. Qara'na arba'a asyara safhatan. Ulangi Om. Qara'na arba'a asyara ta. Ulangi. Arba'a. Qara'na arba'a safhatan. Muannas kan Ustaz? Betul muannas. Berarti arba'a asyrota safhatan. Nah gitu Om. Ulangi. Qara'na arba'a asyrota safhatan min hadzal kitab. Gitu. Bukan arba'a asyara. Arba'a asyrata. Kami telah membaca 14 halaman dari kitab ini. Salasa. Fi hadhil hafilati berapa delapan Ustaz? Berapa itu? 18 ya Ustaz? Betul? Tamaniyata asyara rokiban. Wa khalfihim. Kenapa dimajur? Wa khalfihim. Dia seperti amamahum. Wa khalfahum. Wa khalfahum. Khamsata asyrota.
khoms khomsa asyrot asyrota rokibatan. Nah, di dalam bus ini Di dalam bus ini ada 18 penumpang laki-laki laki-laki dan di dan belakang mereka ada 15 penumpang perempuan. Arba. Hadza fundukun saghirun fihi ghurfatan isnata asyra ghurf isna ghurfatan isna asyrota ghurfatan. 12 rasi. Muannas, muannas. Terus isna asyra Muannas, muannas. isnata asyrota isnata asyrota faqat ghurfatan Ghurfatan. ghurfatan faqat. Ini ini hotel kecil. Di dalamnya ada 12 kamar saja. Khamsa. Usmanu lahu ibnan berarti ahada asyara ibnan wa isnata asyrota bintan. Utsman memiliki 11 anak laki-laki dan 12 anak perempuan. Sita. Ana hafidtu salasa asyrota suratan. Saya hafal 13 surat. Sab'ah. Fi hadzal mustashfa tabiban tis'ata asyara yang jelas. Tis'a asyrota tabiban. Tabiban muzakkar. Muzakkar berarti sab'ata asyra. Sab'ata. Ulangi Fi hadzal mustashfa. Fi hadzal mustashfa sab'ata asyrota. Fi hadzal mustashfa sab'a asyrota. Bukan sab'ah. Berapa itu? 19. Tis'a. 19. Tis'a. Fi hadzal mustashfa tis'a asyrota tabiban. Salah. Salah, Ustaz, Anda fokus, Ustaz. Fi hadzal mustashfa tis'ata asyra. Bukan asyra. Bukan asyra, enggak ada asyra. Tabiban asyara. Asya, bukan mulutnya. Asyara. Fi hadzal mustashfa tis'a asyara. Bukan tabiban ata. Hadzal mustashfa
tis'ata asyara tabiban. Di Masih ada. was Ada sambungannya. wa sab'a asyara tabibatan. Tabibatan muannas. Muannas. Berarti sab'a asyrata tabibatan. Ulangi biar lancar, Om. Fi hadzal mustashfa. Fi hadzal mustashfa tis'ata asyara tabiban wa sab'a asyrata tabibatan. Thamania. Qara'nal yauma samaniyata asyrata kalimatan. Ulangi. Kalimatan muannas. Berarti samania asyrota kalimatan. Jadi datang. Kami membaca hari ini. Ini kami membaca 18 kosakata baru. Tis'ah. Hadzal qalamu di rubiyatan di arba'a asyrota rubiyatan. Pena ini seharga 14 rupiah. Asyara. Fi hadhil imarati Sita asyrota syakotan. Di dalam gedung ini. Dalam gedung ini ada 16 apartemen. Ada asyara. Fi hadzal fasli isyruna talibatin. Akan baru gabung. Isyruna talibatin. Isyruna talibatan. Talibatan. Kenapa di majrur? Talibatin. Yang kemarin itu mi'at pun ya Ustadz, yang mudhof nilai. 100 mudhof ilaih. Mi'atu talibatin. Ini 20. Isruna talibatan. Ulang Om Ukasa biar lancar. Kemarin kita udah berkali-kali berlatih ini. Kita ulang biar tambah lancar, Om. Kam sinuka sini bisa. Ulangi. Kam sinuka. Sini tis'a asyrota sanatan. Isnan. Qara'na arba'a asyrota safhatan min hadzal kitab. Fi hadhil hafilati samaniyata asyrota. Ulangi. Samani asyrota. Ulangi, Om. Hadhil hafilati. Fi hadhil hafilati Lihat aja di buku ada 18 tuh di atas kan.
Kalau muzakkar halaman sebelumnya. Ini Kon. muzakkar. Tinggal dibalik. Ada di atas. Ustaz. Hmm. Fadhal ya. Tadi udah dibaca betul di awal tadi. Sama nih ya Ustaz. Perhatikan muka kaedahnya rakiban muzakkar. Satuannya harus muannas. Samaniyata asyara rakiban. Fi hadhil hafilati samaniyata asyra Bukan asyara asyra. asyara Asya, bukan mulutnya. Asya. fi hadhil hafilati fi hadhil hafilati samaniyata asyara rakiban. Mm-mm. Fahum khamsa khamsa asyrata rakibatan. Arba'ah. Hadza fundukun saghirun fihi isnata asyrat isnata isna isnata asyara ghurfatan. Serasi 12. Asyrat 11, 12 sama. Serasi. Mu'annas, mu'annas. isnata asyrata ghurfatan faqat. Serasi, Om. 12, 11, 12 serasi. Khamsa. Usmanu lahu ahada asyara ibnan Hmm. wa nata wa isnata asyrata bintan. Sita. Ana hafidtu salasat suratan is ana hafidtu salasa asyrata suratan Sab'ah. fi hadi fi hadal mustashfa Hmm. tabiban tamaniyati tis'ata asyara tabiban wa sama wa samani Wah, 17. eh 17 sab'a asyrata Sab'ah. wa asyrata tabibatan. Thamania. Qara'nal yauma samani asyrata kalimatan jadidatan. Is'ah. Hadzal qalam hadzal qalamu bi arba'a asyrata rubiyatan Asyara. fi hadhil imarati sitta asyrata syaqqatan Hada asyara. fi hadzal fasli isruna talibatan. Bagus. Mukasyaf. Jadi nggak cukup sekali. Harus berulang, ulang, 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 ulang kali. Harus diulang. Ya, Ustaz, mungkin. Nah, harus punya jadwal pengulangan. Biar mungkin. Ya, Om. nah Ustaz. Setelah mukasyaf bagus, baru grafik. Wa fikir Allah Ustaz. Berikutnya
Ummu Aizah, langsung Ummu Aizah. Wahid. Wahid. Kam sinnuka? Sinni tis'a asyrata sanatan. Isnan. Qara'na arba'a asyrata safhatan min hazal kitabi. Salas. Salasa. Fi hazihil hafilati samaniyata asyara rakiban wa khalfahum khamsa asyrata rakibatan. Arba. Haza fundukun syawirun fihi isnata asyrata ghurfatan faqat. Khamsa. Usmanu lahu ahada asyara ibnan wa isnata asyrata bintan. Sitta. Ana hafiztu salasa asyrata suratan. Sab'a. Fi hadzal mustasfa tis'ata asyara tabiban wa sab'a asyarata tabibatan. Thamaniya. Qara'na al-yawma samani asyarata kalimatan jadidatan. Tis'a. Hadzal qalamu bi arba'a asyarata rubiyatan. Asyara. Fi hazihi al-imarati sitta asyarata saqatan. Hada asyara. Fi hadzal fasli asyruna talibatan. Bagus, Masya Allah. Ummu Aizah, syukran. Ummu Aisyah, mau coba Ummu Aisyah? Nah, Ustaz. Wahid. Kam sinuka? Sinni tis'a asyrata sanatan. Isnan. Qara'na arba'a asyrata safhatan min hadzal kitabi. Salasa. Fi hadhil hafilati samani asrata raqiban wa khalfah apa fi hadhil hafilati samania asyara. Rakiban mudzakkar. Berarti satuannya samaniyata asyara rakiban wa khalfahum khamsa asrota rakibatan. Arba'ah. Hadza fundukun shaghirun. Bagus. Fihi ithnata asrota ghurfatan faqat. Khamsa. Utsmanu lahu ahada asyara benan wa ithnata asrota bintan. Sitta. Ana hafiztu thalatha asrata suratan. Sab'ah. Fi hadzal mustashfa tis'ata asyara tabiban wa sab'a asrata tabibatan. Thamaniya. Qara'na al-yawma thamani asyrata kalimatan jadidatan. Is'ah. Hadzal qalamu bi arba'a asrata rubiyatan. Asyara. Fi hadhil imarati apa ini? 6 ya? Sita.
Fi hadhil imarati sita asyrata saqqatan. Hadi asyarah. Fi hadzal fasli isruna talibatan. Bagus. Kalau 21 fi hadzal fasli. Fi hadzal fasli ahada wa isruna. Benar nggak Ustaz? Muzakkar. Mudzakkar. Fi hadzal fasli ahada wa isruna. Ihda Ya. wa isruna talibatan. Nah, ihda wa ishrun talibah. Mu'annas. Ya kan, Om? Naam. Kalau Sebentar, ahada wa isruna mudzakkar ya. Kalau mudzakarnya wahid. Oh, wahid wa isruna. Wahid wa ishrun. Ya, Om? Bentar. Mana ya? 1000. Ketemu saya. 21. Wahid. Ya ada Ustaz, layarnya nggak berubah. Belum. Bentar. Angka. Dua puluh satunya. Satu pakainya Ihda wa ishrun. ihda wa isruna. Satu ihda wa isruna talibatan. Itu dia. Kalau 31 berarti ihda 31 ihda wa salasuna. ihda wa salasuna. Ihda wa salasuna. Syukran. Kamu Aisyah itu tambahan aja ya. Nah, Ustaz, syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Syukran. Fiik barakallah. Berikutnya ada Ibu Nur. Fadli Ibu Nur. Nah, Ustaz. Wahid. Wahid. Kam sinuka sini tis'a asrota sanatan. Isnan. Korokna salasa asrota sobha. Ulangi, Om. Isnan korokna salasata asrota. Bukan 3. Oh, astagfirullah. Korokna arba'a asrota sofhatan min hadal kitabi. Nah, Salasa fi hadhil hafilati sama niyata asara rokiban wa khalfahum khamsa asrota rokibatan. Arba'ah hada fundukun sogiron fihi. Ulangi. Hada funduku. Bukan. Funduku enggak. Dia kan enggak ada alif lamnya nakirah. Hada fundukun
sogiron Kenapa fihi soliran? Kan? Naat apa? Naatun. Sogirun. Hada fundukun sogirun fihi sa fihi isnata asrota gurfatan fakot. Fakat. Khamsa. Usmanalahu Ulangi. ahada Kenapa Utsmana? Usmanulahu ahada asaro ibnan wa isnata asrota bintan. Sita. Ana hafilatu salah asrota Ulangi surotan. Om. Nomor 6 Sita ana hafitu salah asrota surotan. Sabah Fi hadal mustasfa sita asrota tobiban. Ulangi Om. Fi hadzal mustasfa Fi hadal mustasfa tis'a asrota Ulangi Ibu Nur. Fi hadal mustasfa tis'ata asaro tobiban. Wasab'a asrota tolibatan. Tobi Wasab'a asrota tobibatan. Samanya. Namanya Qara'nal yauma samani asrota kalimatan jadidatan. Hadal kolamu bi arba'a asrota rubiatan. Asyara. Asaro fi hadihil amron imar fi hadal imaroti Mu'annas. Bukan fi hadza tapi fi hadihil imaratin kenapa ditanwin? fi hadihil imarati tis'a asrota Ulangi Om. 16. sita fi hadihil imarati sita asrota sakotan. Enggak, Gus. Kenapa ragu-ragu? Fi hadal fasli isruna tolibatan. Kalau 21 21 fi hadal fasli ahada isruna lihat lagi orang. Oh iya. Fi hadal fasli ihda isruna Lihat baik-baik Om.
Oh iya. Ihda wa isruna tolibatan. Oh, Syukran, ini tambahan lagi Om. apa Ustaz? Kurang teliti. Maksudnya diulang-ulang. Harus juga ada persiapan sebelum masuk kelas. Biar nggak terhambat Om. Ya, Udah coret-coret ini Ustaz. Masya Allah. nggak apa-apa lah, yang penting ada usaha. Syukran, bagus Ummu. Apa Ustaz? Apa Ustaz? Ummu Syifa, langsung Ummu Syifa. Wahidun. Bismillah. Nah, Ustaz. Kam sinnuka sinni tis'a asyrota sanatan. Senang. Isnan qara'na arba'a asyrota safhatan min hadzal kitabi. Salasa. Salasah fi hadhil hafilati. Berapa itu, Ustaz? 18 ya. 18 samaniyata asyara rakiban wa khalfahum khamsa asyrata rakibatan. Nah. Arba'ah hadza fundukun saghirun fihi isnata asyrata ghurfatan faqatan. Fakat gitu Om. Fakot ya Ustaz. Afwan Ustaz. Hurfatan fakot. Usmanu lahu ahada asyara ibnan wa isnata asyrota bintan. Sita. Ana hafidtu salasa asyrota suratan. Sab'ah fi hadzal mustashfa tabiban. Tis'ata asyara tabiban wa sab'a asyrota tabibatan. Samaniyah qara'nal yauma samani asyrota kalimatan jadidatan. Nah, tis'ah. Hadzal qalamu fi arba'ah asyrota rubiyatan. Asyarah. Fi hadhil imarati 16 ya, sita asyrota syakotan. Ahada asyarah. Ada asyara fi hadzal fasli ishruna tolibatan. Ada 21. Ihda wa ishruna tolibatan. Ada 22. Mu'annas. Isnata wa ishruna tolibatan. Muncul lagi dong ya. Pakai ini ya Ustaz. Isnatani. Ya, isnatani wa ishruna tolibatan. Kalau muzakkar ini wahidun. Wahidun isruna toliban. Jangan lupa tambahkan waw. Setelah wahidun wahidun wa isruna tolibatan. 22. Isnani wa isruna tolibatan. 23. Salah satu wa isruna tolibatan. Toliban. Bisa tanwin. Salah satun wa isruna toliban. 23 berarti ditanwin ya Ustaz? Tanwin kan Om. Seperti 21 juga tanwin. Wahidun dun. Oh iya. Ini untuk muzakkar ya Ustaz ya? Muzakkar. Ma'dudnya toliban.
24. Arba'atun wa ishruna taliban. 25. Khamsatun wa ishruna taliban. 26. Sittatun wa ishruna taliban. 27. Sab'atun wa ishruna taliban. 28. Samaniyatun wa ishruna taliban. 29. Tis'atun wa ishruna taliban. 30. 30 salasuna. Nah, salasuna. Salasuna taliban. Nah, 31. Wahidun wa salasuna taliban. 32. Isnani wa salasuna taliban. 33. Salasatun wa tiga. Salasatun wa salasuna taliban. Aduh. Itu bagus, Musyifa. Ini tambahan ya, Ya Ustaz. biar Nah Ustaz. berarti. Syukran, barakallahu fiik Musyifa. Afwan Ustaz. Barakallahu. Musalamah. Wahid. Wahid, kam sinuka, sini, tis'a asyrota, sanatan. Nah, Qara'na, arba'a asyrota, safhatan, min hadzal kitabi. salah. Fi hazihil hafilati, tamaniyata asyara rakiban. Wa khamsa asyrota rakibatan. Fahum. Oh iya, di buku ini nggak ada Ustadz Afwan. Wa Iya. khalfahum khamsa asyrota rakibatan. Arba'ah. Hadza fundukun shaghirun fihi isnata asyrota ghurfatan faqat. Khamsah. Usmanu lahu ahada asyara ibnan wa isnata asyrota bintan. Sittah. Ana hafiztu thalatha asyrota suratan. Sab'ah. Fi hadzal mustasfa tis'ata asyara tabiban wa sab'a asyrota tabibatan. Thamaniyah. Qara'na al-yawma thamani asyrota kalimatan jadidatan. Tis'ah. Hadzal qalamu bi arba'a asyrota rubiyatan. Asyarah. Fi hazihil imarati sitta asyrota saqqatan. Ahada asyarah. Fi hadzal fasli isruna talibatan. Kalau 21 mudzakkar 21 muzakkar wahidun wa isruna taliban. 22. Isnani wa isruna taliban. 23. Salasatun wa isruna taliban. Nah, gitu. 29. 29 tis'atun wa isruna taliban. Nah, gitu. Tis'atun wa ishruna taliban. Syukran, bagus semua. Salamah. Afwan Ustaz. Mudina. Wahid. Langsung. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tamsinuki sini tis'a asyrota sanatan. Isnan. Qara'na arba'a asyrota safhatan min hadal kitabi. Salasa. Fi hadihil hafilati tamaniyata asyara rakiban wa khalfahum khamsa asyrota rakibatan.
arba'ah. arba'ah. Hada bundukun sogirun. Fihi isnata asyarata ghurfatan faqat. Khamsah. Khamsah. Usmanu lahu ahada asaro ibnan. Wa isnata asyarata bintan. Sittah. Sita. Ana hafidtu salasa asyrota suratan. Sab'ah. Fi hadal mustasfa tis'ata asyara tabiban wa sab'a asyrota tabibatan. Thamaniyah. Tamaniyah. Qara'nal yauma samani asyarata kalimatan jadidatan. Tis'ah. Tis'ah. Hadal qalamu bi arba'a asyrota rubiyatan. Asyarah. Asyara. Fi hadhil imarati sita asyara syakotan. Ulangi Fi hadhil. Hah? Ulangi. Fi hadhil imarati Mm-mm. Fi hadhil imarati sita asyrota syakotan. Pada asyarah. Ahada asyara fi hadal fasli nisruna talibatan. Kalau 30 fi hadzal fasli putus jadinya. Fasli salah Ustaz. 30 fi hadzal fasli Fi hadal fasli salasuna talibatan. Kalau 31 muzakkar Ustaz, muzakkar ya? Salah 31 apa 30 Ustaz? 31. Oh, 31. 31 berarti salasuna wahidun. Khata. Itu Ustaz. Salah. Salasuna wahid. Angka 30 satuannya. Bukan satuannya. Wahidun salasuna talibatan. Kemudian tambahkan wow. Wahidun wa salasuna taliban. Nah, tambahkan huruf ataf. Wahidun Wahidun wa salasuna taliban. 4. Kalau 41 wahidun arba'una. tambahkan arba'una. Wahidun wa arba'una taliban. Jangan lupa wow. 51 Wahidun wa khamsuna taliban. Nah gitu. Kalau satu muannas ihda wa isruna talibatan. Nah gitu. Kalau 2 isnatani wa isruna talibatan. Kalau muzakkar isnani. Na'am Ustaz. Isnani wa isruna taliban. Syukran. Kemudian bagus. Afwan Ustaz mau nanya yang itu nomor 9 tadi itu. Hadzal qalamu bi arba'a asyrota rubiyatan. Itu berarti huruf jarnya enggak pengaruh dengan itunya ya? Majrur. Cuman mabni dia. Cara penyebutannya arba'a asyrota mabni alal fathi. Gitu, enggak boleh di kasrah, mabni tetap fi mahalli jar. Mabni alal fathi fi mahalli jar aini.
Nah, betul. Mabni alal fathil juz'ain hal jar. Mahalnya jar sebab ada harfu jar, Pak. Ya, Om. Oh, berarti tetap itu ya. Oh ya, naam Ustaz. Tadi saya agak bingung Mabni. kok B-nya itu nggak pengaruh. Jangan dikasrah. Jangan bi arba'ati. Ya, naam. Berarti adat murokab mabni ya Ustaz ya. Adat murokab mabni ala fathi Mabni. terus ini. Juz'aini Oh fi ya, naam Ustaz. mahalin. Nanti ada di garis 24 lebih rinci insya Allah. Syukran. Oh ya, naam Ustaz. Insyaallah. Syukran Ustaz. Ummu Zahra. Langsung Ummu Zahra. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kamsinuka sini tis'a asyrata sanatan. Isna. Qara'na arba'a. Qara'na al-yawm. Qara'na betul. Afwan. Qara'na arba'a asyrata safhatan min hadzal kitabi. Thalatha. Fi hadhil hafilati 18 rakiban. Wa Ulang khalfahum yawm. Fi hadhil hafilati. fihil hafilati 18 rakiban. Naam. Wa khal. Wa khalfahum 15 rakibatan. Naam. Hadza fundukun saghirun fihi apa ini? Isnata asyrata ghurfatan faqat. Khamsa. Utsmanu lahu 11 ibnan. Wa Bukan ihda. Ulangi ahada astaghfirullah. Utsmanu lahu 11 ibnan. Wa isnata asyrata bintan. Sittah. Ana hafiztu salasu Ulangi asyrata Ana hafidtu. salasa asyrata suratan. Naam, betul. Fi hadzal mustashfa 19 tabiban wa 17 tabibatan. Thamaniyah. Qara'na al-yawma 18 kalimatan jadidatan. Naam. Hadzal qalamu bi 14 rubiyatan. Naam. Asyara. Fi hadzal imarati 16 syaqqatan. Ahada asyara. Fi hadzal fasli 20 talibatan. Kalau 50. Fi hadzal fasli. Fi hadzal fasli arba'una 50. 50. Khamsuna. Fi hadzal fasli khamsuna talibatan. Naam. Kalau 51 muzakkar. 51 mudakan berarti wahidun wa khamsuna. Naam. 52. 52 mudakan Ustaz ya? Muzakkar masih? Isnani wa khamsuna. 53. 53. Salasuna. Salasuna. Isnani salasa. Tiganya dulu sebutkan. Salasatun. Salasatun wa khamsuna. 54. Arba'atun wa ishruna. Wa khamsuna. Arba'atun wa khamsuna. 55. 55. Khamsatun wa khamsuna. 56. Sittatun wa khamsuna. 57. Matun wa khamsuna. 58. Samaniyatun wa khamsuna. 9.
Tis'atun wa khamsuna. 60. 66. Situna. 61. Ahada wasitun. Wahidun. Astagfirullah. Wahdun wasituna. 62. Isnani wasituna. 68. 68. Sitatun. 68. 68. 60 itu tadi apa? Situna ya, Ustaz? 8. Situna wasitun. Bukan. Apa, Ustaz? 8-nya dulu sebutkan. Oh, 8-nya dulu. Berarti sitatun wasituna. Kan, 8 apa? 8. Astagfirullahaladzim. Samaniyatun. Samaniyatun. Samaniyatun wasituna. Gitu Ummu Zahra ya, berlatih ya. Nah, Ustaz. Astagfirullah. Nah, Baksam, dimaklumi. Kalau belajar pagi segar, fresh. Kalau belajar malam bercampur ngantuk kita kan. Ngantuk. Kodenya ada uzur terus ini Ustaz gimana? Nah, ngantuk dan kurang fokus ya kan. Biasanya kalau malam gitu. Betul Ustaz. Apalagi angka kan butuh konsentrasi ya. Kalau pagi jam berapa Ustaz? Pagi jam 7, setengah 8. Oh, nah Ustaz. Syukran. Ummu Zahra bagus. Ustaz, jazakallah khairan. Ummu Naila siha. Wahidun. Hadir Ustaz. Bismillah. Kam sinuka sinni tis'a asyrota sanatan. Bagus. Qara'na arba'ata asyara. Panggil Qara'na arba'a asyrota. Bentar. Qara'na arba'ata asyrota sofhatan min hadal kitabi. Ulangi. Qara'na arba'a asyrota sofhatan min hadal kitabi. Salasa. Fi hadihil hafilati. Nama betul? Fi hadihil hafilati samani asyrota rokiban wa Nomor 3 ulangi. fi hadihil apa hadih itu sih? Fi Ya hadih. betul. Iya betul. Fi hadihil hafilati 18 itu samania asyrota Rokiban rokiban muzakkar. muzakkar, afwan Ustaz. Samaniyata asyara rokiban wa khamsa asyrota rokibatan. Arba'ah. Hada pundukun soghirun fihi 12. Fihi isna asyara. Ulangi Itu ya mu'anas afwan. Hada pundukun soghirun fihi isnata asyrota faqat. Nah, isnata asyrata gurfatan. Iya, ketinggalan gurfatan apa?
Hadza fundukun soghirun fihi isnata asyrota gurfatan fakot. Hamzah. Khamsah Usmanu lahu tadi ini mujakkar. Usmanu lahu ahada asyara wa wa isnata asyara Man lahu iya. Nomor berapa sih? Nomor 5 kan Ustaz? ya ulangi Utsman Usmanu lahu ihda asyrota ulangi ibnan. cepat ulangi Oh itu mujakkar, astagfirullah. Usmanu lahu ahada asyara ibnan Usmanu lahu ahada asyara ibnan wa isnata asyrota bintan. Sita Ana hafidotun. bukan hafizatu. Zo-nya mati, sukun. Hafidun. Ana hafidun. Bukan hafidun. Kenapa hafidun? Tun. Hafidtu apaan Ustaz? Ana hafidtu salasa asyrota surotan. Sabah. Fi hadal mustashfa tis'ata asyara tabiban wa sab'a asyrota tabibatan. Thamania. Qara'anal yauma. Bukan qara'ana. Ulang yang betul. Qara'nal yauma 18. Qara'nal yauma samania asyrota kalimatan jadidatan. Hada qalamun Ulangi. Afwan. Hada qalamu bi arba'ata asyara rubiyatan. Ulangi. Hadzal qalamu. Ya astagfirullahaladzim. Hadzal qalamu bi arba'a asyrata rubiyatan. Asyara. Fi hadihil imaroti 16. Fi hadihil imaroti sita asyrota syakotan. Hada asyara. Fi hadal fasli isyruna tolibatan. Kalau 21 ahada isrun wahidun isruna. Tambahkan lagi Wahidun wa isruna. Gitu. 22 isnani wa isruna. Nah gitu. 23 salasatun. 23 salasatun wa isruna. 24 arba'un wa isruna. Arba'atun.
arba'atun wa ishruna. 25, Khamsatun wa ishruna. 26, Sittatun wa ishruna. 27, Sab'un wa ishruna. Sab'atun, Sab'atun wa ishruna. 28, Samaniyatun wa ishruna. 29, Tis'un wa ishruna. Tis'atun, Tis'atun wa ishruna. 30, 30 salasuna. 31, Ahadun Wahidun. wahidun Ya, salasuna. tambahkan wa. Ya, wahidun wasalasuna. 32, Salah satun wa is Tiga. 32, Isnani, isnani wasalasuna. gitu. 33, 33 salah satun wa salasuna. bagus. Ummu Naila sih. Ummu Fitri, banyak. Wahid. Ummu Fitri ada. Hadir Ustaz. Wahid. Bismillah. Kam sinnuka? Sinni tis'a asrata sanatan. Isnan, Qara'na arba asrata safhatan min hazal kitabi. Thalatha, Fi hazihil hafilati samaniyata asyara rakiban wa halfahum hamsa asrata rakibatan. Arba'ah, Haza fundukun sogirun. Fihi 12 itu ya. Fihi isna asyrata gurfatan fakat. Mu'annas, Isnata asrata gurfatan fakat. Khamsah, Usmanu lahu ahada asyara ibnan wa isnata asrata bintan. Naam. Sittah, Ana hafiztu salasu asrata suratan. Ana Ana hafidtu, hafiztu salasa asrata suratan. Naam. Betul. Fi hazal mustasfa tis'ata asyara tabiban wasab'a asyrata tabibatan. Thamaniyah, Qara'nal yawma Qara'nal yawma sab'a asyrata kalimatan. ulangi. Qara'na al-yawma. Qara'nal yawma samaniya asyrata kalimatan jadidatan. Kisah. Hazal kalamu bi hamsa asyrata. Ulangi. Arba'ah. Hazal kalamu bi arba'a asyrata rubiyatan. Asyarah. Fi hazil imarati sita asyrata syakkatan. Ada asyarah.
Fi hazal fasli isruna talibatan. Kalau 70, 70. Sab'una. 71 muzakkar. Wahidun wa sab'una. 72, Isnani wa sab'una. 73, Salasatun wa sab'una. terus sampai 79. Salasatun. Arba'atun wa sab'una. Hamsatun wa sab'una. Sittatun wa sab'una. Sab'atun wa sab'una. Samaniyatun wa sab'una. Tis'atun wa sab'una. 80, 80. Samanuna. tamanuna. Kalau 180, mi'atun. Mi'atun wa sama'una. Samanuna. Mi'atun wa samanuna. Bagus. 181, mi'atun Mi'atun. wa wahidun. Mi'atun wahidun wa samanuna. Mi'atun wa wahidun. Mi'atun wa wahidun wa samanuna. Bisa. Umur Fitri. Insyaallah Ustaz. Syukran. Afwan Ustaz. Alhamdulillah sudah semua ya. Sudah semuanya. Ummu Aisyah, satu latihan lagi Om. Latihan ke-13. Nah, Ustaz. Uktubil a'dada min ahada asyara Ila ila isri. isruna Waj'al. isrina waj'al kullan minal kalimatil atiyati tamyizan laha. Bagus. Tamyizan lah. Tulislah angka. Tulislah angka dari 11 sampai 20 dan gunakan setiap kata berikut sebagai kata benda untuk menunjukkan angka tersebut. Sebagai ma'dudnya ya. Ma'dud. Ma'dud. 11 buku Om. 11 buku ahada asyara kitaban. Terus sampai 20. Sampai 20. Isna asyara kitaban. Salah satu asyara kitaban. Salah satu asyara kitaban. Arba'ata asyara kitaban. Khamsata asyara kitaban. Sittata asyara kitaban. Sab'ata asyara kitaban. Thamaniyata asyara kitaban. Tis'ata asyara kitaban. Wa isruna kitaban. Isruna kitaban. 30. Tamanuna 30. kitaban. Salasuna kitaban. 35. Khamsatun wa salasuna. Sahih. Khamsatun wa salasuna. Khamsatun wa salasuna. Bagus Ummu Aisyah. Syukran. Afwan Ustaz. Ummu Syifa, mu'annas, talibatan. 11 Om. Ustaz. Ihda asyrata talibatan. Isnata asyrata talibatan. Salasa asyrata talibatan. Arba'a asyrata talibatan. Khamsa asyrata talibatan. Sitta asyrata talibatan. Sab'a asyrata talibatan. Thamani asyrata talibatan. Tis'a asyrata talibatan. Ishruna talibatan. 40. 40 arba'una talibatan. 47.
47 sab'atun wa arba'una tolibatan. Karena tolibah mu'annas, satuannya muzakkar. Oh iya, nah Ustaz lupa. Mm-mm. Sab'un ya. Sab'un. Sab'un wa arba'una tolibatan. Nah gitu. 46. 46 situn ya Ustaz. Situn wa arba'una tolibatan. Syukran Ummu Syifa. Afwan Ustaz. Musalamah. Daqiqah. Menit Daqiqah artinya apa? Menit. Menit. 11 menit. 11 menit. Ihda asyrota daqiqatan. 12. Isnata asyrota daqiqatan. 13. Thalatha asyrota daqiqatan. Arba'a asyrota daqiqatan. 15. Khamsa asyrota daqiqatan. 16. Sitta asyrota daqiqatan. 17. Sab'a asyrota daqiqatan. 18. Thamani asyrota daqiqatan. 19. Tis'a asyrota daqiqatan. Terus Isruna daqiqatan. 90. Tis'una daqiqatan. 95. Khamsun wa tis'una daqiqatan. Khamsun wa Wa tis'una. tis'una daqiqatan. Keren, bagus. Musalamah. Afwan Ustaz. Muzahra. Yauman. Muzakkar. 11 hari. Ihda 11 hari. Muzakkar. 11 hari. Ahada ya. Ahada ya. Ahada. Ahada asyara yauma. 12. asyara yauma. 13. Salasata asyara yauma. Arba'ata asyara yauma. Khamsata asyara yauma. Yauman. Yauman. Khamsata asyara yauman. Sittata asyara yauman. Sab'ata asyara yauman. Tamaniyata asyara yauman. Tis'ata asyara yauman. Sampai berapa ke 10 ya, Ustaz? 20. Asyaruna Yauman. yauman. Asyaruna yauman. 30. Salasuna yauman. 34 hari. 34. Arba'ata. 30. Arba'atun wasalasuna yauman. 36 hari. 36. Sitatun wasalasuna yauman. Bagus, Ummu Zahra. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Ustaz. Jazakallah khair. Mudina muannas sayyaratan. Bismillah. Sayyaratan. Ihda asyarota sayyaratan. 12. Isnata asyarota sayyaratan. Salasa asyarota sayyaratan. Arba'a asyarota sayyaratan. Khamsa asyarota sayyaratan. Sitta asyarota sayyaratan. Sab'a asyarota sayyaratan. Samaniya asyarota sayyaratan. Tis'a asyarota sayyaratan. 20. 60 mobil. Isyruna saya
60 situna sayyaratan. 68. Situna sayyaratan. Halo Ustaz? 68. 68. Sama 8. Sama ni wa 68. Sama nin wa homsuna sayyaratan. Sama nin gitu bilang. Sayyaratan. 8-nya tanwin aja. Sama nin gitu. Sayyaratan. Ini Mudina. Sama nin. Ya nang Ustaz. Sama nin wasituna sayyaratan. Nah, kalau maksudnya muzakkar sama niyatun berlawanan. Ya Om? Sama niyatun. Iya Ustaz. Ya nang Ustaz. Mudina. Ummu Aizzah. Ustaz. Ummu Aizzah. Rajulun. 11 laki-laki. Ahada asyara rajulan. Isna asyara rajulan. Salasata asyara rajulan. Arba'ata asyara rajulan. Khamsata asyara rajulan. Sittata asyara rajulan. Sab'ata asyara rajulan. Samaniyata asyara rajulan. Tis'ata asyara rajulan. Ishruna rajulan. Kalau 50. Khamsuna rajulan. 56. 6 sittatun wa khamsuna rajulan. Sittatun wa khamsun rajulan. Sittatun wa khamsuna rajulan. Kalau 59. Tis'atun wa khamsuna rajulan. Tis'atun wa khamsuna rajulan. Syukran. Mu Aizzah. Ibu Nur, sanatan. Mu'annas lagi sana. Nah, Ustaz. Ihda asrota sanatan. Bagus. Isnata asrota sanatan. Salasa asrota sanatan. Arba'a asrota sanatan. Khamsa asrota sanatan. Sita asrota sanatan. Sab'a asrota sanatan. Samaniya asrota sanatan. Tis'a asrota sanatan. Isruna sanatan. Kalau 60. Situna sanatan. 62. Isnata wa isruna sanatan. Isnatani. Isnatani wa isruna sanatan. 60. Isnatani. Isnatani wa isruna sanatan. Isnatani wa situna sanatan. Bagus, Ibu Nur. Ummu Naila Siha. Mu'annas qaryatan desa. Qarya desa kampung. Nah, Ustaz. Dari angka 11 ya, Ustaz. Ihda asyrota qaryatan. Qaryah. Qaryah. Qaryatan. Isnata asyrota qaryatan. Bukan qori. Jangan dibaca qori.
Koryatan ya. Dimatiin kok errornya ya. Nah, sukun mati qor. Isnata asyrota koryatan. Nah, Salasa asyrota koryatan. Arba'a asyrota koryatan. Khamsa asyrota koryatan. Sitta asyrota koryatan. nah, Sab'a asyrota koryatan. Samania apa samani Ustaz? samani bisa. Samani. Samani asyrota koryatan. Fathah juga bisa nih. Samaniya Oh iya. asyrata. Samania asyrota koryatan. Tis'a asyrota koryatan. Nah, gitu. 20. 20 Isyruna koryatan. 70. 70 Sab'una koryatan. 78. 78 Samanin. Samani wa sab'una koryatan. Nah, bagus. Samanin wasaba'una Koryatan. qaryatan. Syukran Ummu Naila Sihat. Apaan Ustaz? Jazakallahu khair. Mufitri. Muzakkar lagi Om. Nah, Ustaz. Taliban. Taliban. Ahada asyara taliban. Isna asyara taliban. Salasata Nah, asyara taliban. Arba'ata asyara taliban. Hamsata asyara taliban. Sittata asyara taliban. Sab'ata asyara taliban. Thamaniyata asyara taliban. Tis'ata asyara taliban. 20. Isruna taliban. 70. 70. 70. Sab'una taliban. 75. Hamsatun wa sab'una taliban. 71. Wahidun wa sab'una taliban. 77. Sab'atun wa sab'una taliban. Bagus Ummu Fitri, syukran. Afwan Ustaz. Ummu Hana. Mau coba Ummu Hana? Boleh Ustaz. Rumah ya, bait jadikan ma'dudnya baitan. 11 rumah Ahada asyara baitan. Terus Apa lagi Ustaz? 12 Oh, sampai 20. oke. Isna asyara baitan. Salasata asyara baitan. Arba'ata asyara baitan. Khamsata asyara baitan. Sittata asyara baitan. Sab'ata asyara baitan. Thamaniyata asyara baitan. Tis'ata asyara baitan. Asyruna baitan. Kalau 80. 80 sama nuna baitan. 87. Sab'ah wa samanuna baitan. Sab'atun. Sab'atun wa samanuna baitan. 76. Sittatun wa sab'una baitan. 72. Isnanun wa sab'una. Nani. Oh, isnani wa sab'una baitan. Nunnya muncul lagi tuh. Isnani. Ya kan? Ya Ustaz. Kalau 12 dibuang nunnya. Isna asyara. Ya kan? Nunnya nggak pakai lagi belakangnya. Tanpa nun. Nah asyara taliban. Bagus Ummu Hana tuh. Ini Ummu Hana. Isna asyara. Taliban. Nggak pakai nun kan belakangnya kan? Ya Ustaz. Nah, isna asyara. 20 isnani wa isyrun. Berubah-ubah dia.
Syukran, Ummu Hana bagus. Masya Allah, barakallahu fiik. Masih ada latihan lagi sampai sini mungkin kita selesaikan besok latihannya. Hari ini atau malam ini hanya 2 latihan ya. 2 latihan tentang adat murakkab. Masih ada 1, 2, 3 latihan lagi, Insya Allah. Syukran semuanya, semoga Allah Ta'ala mudahkan kita terus mendalami bahasa Arab ini sampai mahir. Amin. Insya Amin. Allah Ustaz, amin. Yang masih Agak sakit susah kawan ya kita, Ummu Ustaz, Aisyah. ini apa murokab. Kenapa Ustadz? Ummu Dina, apa tunggu? Ya, dalam apa? Murakab apa tadi? Ingin bertanya murakab. Oh itu apa sih ngapalin ngadat madud, angka gampang susah gampang. Betul, tinggal pembiasaan intinya. Harus buka buku lagi sendiri, ada waktu. Iya, kalau lagi ditanya kayak gini kadang tahu tapi gugup. Nah, itulah namanya manusia, dimaklumi ya dimaklumi selama dia belajar dan sabar. Mau belajar dan sabar, mau belajar, ingin berubah. Ustadz, Allah uridu akan. an as'ala walakinna so'al kharijil maudu' la basa. Tafadhali Ummu Hana. Ma Ustadz, huwa? mal farku baina labuddaan wa labuddamin wa kaifa nasta'maluhu nastakhdamuhu. Labudda an ba'dahu fil mudhari'. Labudda an taqra al-Qur'an. Ba'dahu fil mudhari'. Oh. Taqra al-Qur'an, mudhari' mansub. Labudda an taqra al-Qur'an. Mansub. Mansub kalau labudda min ba'dahu harfu jar. Oh, harfu jar. Majrur. Oh, semajrur. Labudda minal qira'ah. Masaluhu ya Ustaz. Labudda minal qira'ah. Labudda minad du'a ilallah azza wa jalla. Labudda min hal yastati'u idan nuqabiluhu huwa yuqabiluhu. Bisa kalau dia ketemu masdar bisa. Bisa. Labudda minal huduri. Labudda minal ruju'i. Minal ruju' kembali masdar. Hal maknahu ma mutasawiyani ya Ustaz? Makna labudda min wa labuddaan hal maknahu ma mutasawiyani? Sawiyan. Labudda an taqra al-Qur'an, labudda minal qira'ati. Min qira'atil Qur'an sawa'un bisawa maknahu. La farqa bainahuma min haitsul makna. Dari sisi maknanya la farqa bainahuma. Syukran Ustaz. Afwan. Apalagi besok syukran semuanya. Yang masih sakit kawan kita Ummu Aisyah, beliau masih kurang sehat, makanya beliau datang hari ini dipaksa tuh. Dari kemarin beliau nggak sehat, nggak hadir. Kita doakan sama-sama ya, di doa kita yang mustajab diberikan kepada Ummu Aisyah agar diberikan kesembuhan. Amin ya Rabb. Sembuhkanlah kami. Amin. Syukran Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Semangat belajar ya, jangan putus asa ya. Insyaallah. Ustaz, insyaallah. Insyaallah. Semangat Ummu Fitri. Nah, Ustaz, insyaallah. Udah sembuh ya? Udah sembuh? Belum. Lama ini betah. Nah, lu. Jumpa lagi besok ya. Insyaallah Ustaz. Ustaz, kembali kok. Ma'assalamah. Wassalam.